নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ আপোনাক স্বাগতম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী 24 জানুৱাৰীত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা প্ৰাপকৰ নাম প্ৰতি বছৰে 2 ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব এই সৰ্বোচ্চ সন্মান জাতীয় জীৱনলৈ অৰিহণা যোগোৱা লোকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসামৰিক সন্মান এতিয়াৰে পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আগবঢ়োৱা হ'ব অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা অসমবাসীক অকৃত্ৰিমভাৱে সহায় আগবঢ়াই থকাৰ কামত ব্ৰতী হোৱা মহানুভৱসকলক অসামৰিক সন্মানেৰে বিভূষিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল এটা হ'ল অসম বৈভৱ নামে নামাকৰণ কৰিছিল দ্বিতীয় অসামৰিক সন্মান হ'ব সেইটোৰ নাম হ'ব অসম সৌৰভ থাৰ্ড চিভিলিয়ান বঁটা হ'ব সেইটোৰ নাম হ'ব অসম গৌৰৱ জাপি শৰাই আৰু আমাৰ গায়ন বায়নৰ দৃশ্যৰে আমি তিনিটা বঁটা নিৰ্বাচিত কৰিছো এই বছৰ ৰতন টাটালৈ আগবঢ়োৱা হ'ল অসম বৈভৱ বঁটা 5 লাখ টকা অৰ্থৰ লগতে বঁটা থাকিব বছৰি 2 লাখ টকা চিকিৎসা ব্যয়ৰ সুবিধা অসম বৈভৱ বঁটা যিজনে পাব তেওঁলোকক ৰাজ্য চৰকাৰে 5 লাখ টকা আৰু তেওঁৰ যিটো মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব অসম বৈভৱ আমি শ্ৰী ৰতন নাভাল টাটা তেখেতলৈকে আগবঢ়াইছো অসমৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগেদি আৰু যাৰ 10খন হস্পিটাল এই বছৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব এই গোটেই প্ৰজেক্টটোত উদ্যোগ লৈছিল শ্ৰী ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াই অসমবাসীৰ প্ৰতি এই অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসমৰ ৰাইজে এই বছৰ তেখেতক অসম বৈভৱ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে 4 লাখ টকা অৰ্থৰ লগতে 3 লাখ টকা চিকিৎসা সাহায্যৰ অসম সৌৰভ সন্মান বছৰি 3জন লোকক আগবঢ়োৱা হ'ব অৱশ্যে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰিছে 5 গৰাকীয়ে বঁটা লাভ কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা কমলেন্দু দেৱগৌৰী NHMৰ মিছন সঞ্চালক লক্ষ্মণন এছ বাণিজ্যিক প্ৰশাসক দীপক চান্দ অলিম্পিক পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু প্ৰথিতযশা চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাই অসম সৌৰভ 4 লাখ টকা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট বছৰি 3 লাখ টকালৈকে চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব অসম সৌৰভ আঁচনিৰ বাবে আমি প্ৰফেচাৰ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৌৰী তেওঁ নিউয়ৰ্ক একাডেমী অৱ ছায়েন্সৰ সদস্য অসমৰ শিক্ষা জগতলৈ এক বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াইছিলে সেকেন্ড আমি NHMৰ মিছন ডিৰেক্টৰ ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ কোভিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা সংগ্ৰামখনত অত্যন্ত নীৰৱেৰে দিনে প্ৰায় 20 ঘণ্টা কেতিয়াবা 19 ঘণ্টা নীৰৱে কাম কৰি থকা অসম সৌৰভ আঁচনিৰে সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছে তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল ডক্টৰ দীপক চান্দ জৈন তেখেত ফৰ্মাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ সাচিন গ্ৰেজুৱেট ইনষ্টিটিউট অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি অফ বেংকক চতুৰ্থতে আমি আগবঢ়াইছো শ্ৰীমতী লভলীনা বৰগোহাঁই আৰু পঞ্চমত আমি অসম সৌৰভ আঁচনি আগবঢ়াইছো শ্ৰী নীল পৱন বৰুৱা তৃতীয়টো সন্মান অসম গৌৰৱ বঁটাত থাকিব 3 লাখ টকা থাকিব 3 লাখ টকা চিকিৎসা সাহায্য অসম দিৱসৰ দিনটোত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব যাৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিভাই সমাজ উজ্বলাই তুলিছে মানুহৰ জীৱন সুচল কৰি তোলাত প্ৰত্যক্ষ অৰিহণা যোগাইছে তেনে লোকক অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সঞ্চালক মনীন্দ্ৰ নাথ নাটে GMCHৰ প্ৰবক্তা বসন্ত হাজৰিকা
বাহুবলী কণীৰ উৎপাদন কৰি সমাদৃত হোৱা আকাশজ্যোতি গগৈ, উদ্যোগী মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী, পৰ্বতাৰোহী খৰসিং তেৰাণ, কোভিড যোদ্ধাক লাঞ্চ বক্স যোগানেৰে চৰ্চিত হোৱা মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য ববি হাজৰিকা, গামোচাত গুণমালা নামঘোষা লিখা হেমপ্ৰভা চুতীয়া, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ANM নমিতা কলিতা, ভেকচিন ল'বলৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰা বনিতা মমিন, চোৰাং চিকাৰী ৰোধত অৰিহণা যোগোৱা বন সংৰক্ষক ধৰণীধৰ বড়ো, অসমৰ ভোট জলকীয়া ৰপ্তানিৰে অসমীয়া যুৱকৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰা কৌশিক বৰুৱা, পোষণ অভিযানত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা অংগনবাদী কৰ্মী কল্পনা বড়ো আৰু বি বৰুৱা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত বোন মেৰো চিকিৎসাৰ যোগেদি চৰ্চিত হৈ পৰা হিমাটলজিষ্ট ডক্টৰ আসিফ ইকবাল। প্ৰতি বছৰে অসম দিৱসৰ দিনাই এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব যদিও এই বছৰৰ বঁটাসমূহ অহা 24 জানুৱাৰীত প্ৰদান কৰা হ'ব। মোক যি বঁটা প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে মই পৰামৰ্শ দুখ লাগিব হৈছোঁ। মোৰ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মই অসমবাসী তথা অসম চৰকাৰক সকলোকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু লগতে মই সকলোলৈকে মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বেলটত নহয় এইবাৰ ইভিএমত অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰসভা নিৰ্বাচন। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেটত লোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইপিনে 10 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব গৰুখুটি প্ৰকল্প। দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভ্ৰমণ কৰা গৰুখুটি প্ৰকল্পলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। 10 দিনৰ ভিতৰত গৰুখুটি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। গৰুখুটি প্ৰকল্পত প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বিভাগৰ কি কাম হ'ব পাৰে সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। অহা 10 দিনৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে গৰুখুটি প্ৰকল্প ভ্ৰমণ কৰিব। প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ দ্বাৰা তাত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লগা আছে সেই আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। গৰুখুটি প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱা কেবিনেট বৈঠকখনত আগতীয়াকৈ উপস্থিত থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বৰে কেবিনেট মৰ্যাদা দিয়া পদ্ম হাজৰিকাক। শুকুৰবাৰৰ কেবিনেট বৈঠকতে পৌৰসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো লোৱা হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এইবাৰ বেলট নহয় ইভিএমত হ'ব পৌৰসভা নিৰ্বাচন। আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ যিবিলাক ইলেকশ্যন হ'ব, এতিয়া মিউনিচিপালিটিৰ হ'ব লগা ইলেকশ্যনত ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। একেখন কেবিনেট বৈঠকতে লোৱা হয় আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰে পৰা একে ঠাইত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব কেইবাখনো কোঅপাৰেটিভ। PWDৰ পৰা অন্য বিভাগলৈ ডেপুটেশ্যনত যাব নোৱাৰিব কোনো অভিযন্তা। লগতে বিশ্বনাথ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ 584 কোটি আৰু চৰাইদেউ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ 557 কোটি টকা ঘোষণা কৰা হৈছে। নাবাৰ্ডৰ পৰা বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ আগবঢ়োৱা হ'ব অনুদান। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ অন্যান্য সিদ্ধান্তৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ক'লে কোভিডক লৈ নতুন SOP ওলাব। এটাও নতুন ভেৰিয়েণ্ট ওলালেও বিভাগ পৰীক্ষা কৰিব পৰাকৈ সাজু। অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণক লৈ শংকিত নহ'বলৈও আহ্বান জনালে কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতি সোনকালে এখন ইয়াৰ ওপৰত SOP ওলাব। ইমিডিয়েট এটা যদি তেনে কেছ হয়, আমি ৰেট আৰু RT-PCR আমি সাধাৰণতে যি কৰি আছোঁ তাৰেই ধৰা পৰিব। আগৰ ভাইৰাছে যদি দুটা এটা মানুহক ধৰিছিল একেকোবে এইটোৱে মানে 50টা 100টাক ধৰি ল'ব, মানে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিকেইটা স্বভাৱ হ'ব জ্বৰ কাহ চৰ্দি ঠিক এনেধৰণেই দিছে আমাক, এইখিনিয়ে মানে থাকিব। কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় যে ই আমাক অধিক ক্ষতি কৰিব পাৰিব। বিজু ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰকাশ পালে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়ুক্ত উদয় মাহুৰকাৰৰ নতুন গ্ৰন্থ বীৰ সাভাৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিলে মাহুৰকাৰৰ এই নতুন গ্ৰন্থখন।
বীৰ সাভাৰকাৰৰ জীৱন তথা সমাজ সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান সন্দৰ্ভত লিখি উলিয়াইছে এই বিশেষ গ্ৰন্থখন। বীৰ সাভাৰকাৰৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কট্টৰ মুছলমানৰ বিৰোধী সাভাৰকাৰৰ সুৰত সুৰ মিলালে ডক্টৰ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মালৈ সাভাৰকাৰৰ আছে অনেক শুভকামনা। मोहम्मद गोरी और बाबर आने का पहले कौन मुसलमान था ये समाज में? देश में कहां से मुसलमान था? नहीं था मुसलमान। लेकिन जब मुसलमान लोगों में कोई ना कई तरफ ज्ञान आया, बोले ठीक है, हम धर्म हिंदू नहीं रहेगा, लेकिन हम धर्म इस्लाम लेगा। लेकिन वो धर्म आप इस्लाम लेने का बाद क्या ये जो हार्ड फैक्ट है वो क्या गायब हो गया कि आपका पिताजी हिंदू था, आपका संस्कृति हिंदू था, आप हिंदू मंदिर में भी जाता था? आज अगर इंडिया पाकिस्तान का खेल होता है तो ये भारत आपका है। भारत जीतने से तो आप बम फुटाएगा, पाकिस्तान जीतने से आप क्यों बम फुटाएगा? पूछ रहा है देश प्रश्न ये, छिपे हुए सब राज कहां है? বীৰ সাভাৰকাৰৰ জীৱন তথা সমাজ সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পালে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়ুক্ত উদয় মাহুৰকাৰৰ নতুন গ্ৰন্থ বীৰ সাভাৰকাৰ। শনিবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাছখোৱাত উন্মোচন কৰে মাহুৰকাৰৰ নতুন গ্ৰন্থখন। ये पुस्तक एक नई राह दिखाती है भारत को सावरकर के विजन के आधार पे, क्योंकि ये प्रूव करती है कि सावरकर के विजन को हमने फॉलो किया हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस की बात की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हिमंत बिस्वा सरकार जी ने। सुभाष चंद्र बोस को बाहर जाने की सलाह ही सावरकर ने दी थी। तो मैं सावरकर जी का अध्ययन करीबन 26 साल से कर रहा हूँ। तो मुझे 2015 में ये विचार पहली बार आया कि हमें सावरकर जी पे आक्षेप क्यों होते हैं। तो मैंने ये जब पूरा उसका अध्ययन फिर से किया तो मैंने पाया कि जो लोग विभाजित भारत पे जो निपटे हैं, जिनका पोषण विभाजित भारत पे, दोज हु सर्वाइव ऑन फ्रेगमेंटेड इंडिया, फॉर देम सावरकर इज द बिगेस्ट एनिमी एंड देयरफॉर दे वांट टू डिमोलिश सावरकर बिकॉज सावरकर बिकम्स द आइकन ऑफ न्यू जनरेशन। দেশৰ স্বতন্ত্ৰতা তথা ভূখণ্ড ৰক্ষা তথা বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত 1941 চনতে ব্যাখ্যা প্ৰদান কৰিছিল সাভাৰকাৰে। পিছে সেই সময়ত মানি লোৱা নাছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। हमने पाकिस्तान दे दिया मुसलमान के तबके के कहने पे, और वही नीतियां जिसके वजह से पाकिस्तान हुआ वही नीतियां कांग्रेस ने जारी रखी। इसका बयान है, इसके अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जिन्ना को एक गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान। हमने एक मिनिमम मेजर्स लिए होते कांग्रेस ने, मिनिमम, तो भारत का विभाजन न होता। 1947 में जितने हिंदू थे, सिख थे, उसके मुकाबले आज सिर्फ 10% रह गए हैं। 10%, 90% हैव बीन थ्रोन आउट। और भारत के अंदर मुस्लिम प्रजा है, उसकी संख्या जो है 5 गुना बढ़ चुकी है, 6 गुना बढ़ चुकी है। विभाजन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो कट्टरवादी इस्लाम और कट्टरवादी मुस्लिम नेताओं को सपोर्ट करती थी। একেদৰে 1941 চনত অসম ভ্ৰমণ কৰি সাভাৰকাৰে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য সন্নিৱিষ্ট আছে উদয় মাহুৰকাৰৰ নতুন গ্ৰন্থ বীৰ সাভাৰকাৰত। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। से आपको एहसास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हिमंत बिस्वा शर्मा। बस एक मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंता जी। एक बार फिर से आपने बता दिया चौपाल के इस मंच में पर कि पूर्वोत्तर का चाणक्य आपको यूं ही नहीं कहा जाता। मिस्टर अविनाश कौल, मैं आपको चाहूंगी इनवाइट करना सर, ताकि आप न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से हेमंता जी को भेंट दे सकें। ग्रुप CEO TV18 and MD AETN। जोरदार तालियां एक बार फिर से मैं चाहूंगी। न्यूज़ 18 इंडिया की ये चौपाल इसी तरह से आगे बढ़ रही है, संवाद इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और मकसद यही है कि हर संवाद के जरिए
जनता के मुद्दे उठे और उन मुद्दों को जन जन तक हम पहुंचा सके। मैं स्वागत करना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। हमारे साथ चौपाल के मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब इनकी छवि ऐसी है कि उत्तर पूर्व का योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है इनको। उत्तर पूर्व के योगी हिमंत बिस्वा शर्मा, स्वागत है सर। कैसे हैं सर? सब कुछ ठीक ठाक। असम कैसा है? अच्छा है, आप आइए। अच्छा सर, क्या जादू कर रखा है आपने? मतलब मैं पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई, पहले भी मैंने आपसे बात की थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि उत्तर पूर्व के राज्य के किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा दिल्ली में, राष्ट्रीय सुर्खियों में, हेडलाइंस में आज तक नहीं हुई है। मतलब क्या जादू क्या कर रखा है आपने? होना तो सही है ना। उत्तर पूर्व का सरसा। तो ये पहले उत्तर पूर्व को जो देखने का नजरिया है वो मोदी जी का समय में बदल गया है। तो एक विचार हुआ कि नहीं, उत्तर पूर्व भी भारत का सेंट्रल स्टेज में आ सकता है। तो मेरा लगता है धीरे धीरे हो जाएगा। आपको कम्युनल कहते हैं? अच्छा है, जिसको बोलना है। कि सारे फैसले कम्युनल है। वो लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे। मेरा फैसला मैं लेता हूं, लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लूं तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा? लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको? तो सारी मतलब लेफ्ट लॉबी सबका ये कहना है कि सारे फैसले, सारे विवादित फैसलों का ठेका जो है ना हिमंत बिस्वा शर्मा ने ले रखा है। कहते सारे कम्युनल फैसले लेते हैं। मेरा मन कथित कम्युनल। मेरा मन यही है, देखिए कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है, उनको निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं। तो इसलिए मेरा मैंडेट है, जो मुझको करना है, और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है और दम से करूंगा, और करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी जब आ रहा था तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मई से लेकर अब तक 28 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं और 48 जो हैं वो जख्मी हैं। ये ठोको वाली पॉलिसी जैसे यूपी में है वैसे ही असम में चल रही है। नहीं, ये तो फैक्चुअल पोजीशन है। इतना हादसा हुआ है, अच्छा हुआ है। इतना पकड़ा जाना अच्छा है या ठोके जाना अच्छा है? देखिए, ये मैक्सिमम जो 28 और 100 जो भी हुआ है, या तो वो लोग ड्रग्स का साथ इन्वॉल्व था, या तो कोई रेप वगैरह काम में वो लोग इन्वॉल्व था। तो पुलिस का साथ मतभेद में मारा गया है या किसी को इंजूर हुआ है, तो हमने इंक्वायरी लगाया हूं। अगर पुलिस ने कुछ किया है तो पुलिस का ऊपर व्यवस्था लिया जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही है। तो आप क्या कर सकता है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटती है। मैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन असम में जो हो रहा है मैं ही आपको बता रहा हूं। मैं असल में जब तुलना कर रहा था, वहां पर भी अपराधी मारे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एनकाउंटर, वहां पर गाड़ी पलटती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ बुलडोजर चलते हैं, यहाँ ड्रग माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं, वहाँ लव जिहाद, यहाँ लव जिहाद, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ जनसंख्या, कोई कंपटीशन चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी शादी होता है, असम में भी शादी होता है। उत्तर प्रदेश में पूजा होता है, असम में भी पूजा होता है। तो आपने खाली एक विषय क्यों बोला? बाकी भी बोलिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लगता है जैसे ना कोई योगी जी, और मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको। तो वैसे नहीं, देखिए, मैं कभी उत्तर प्रदेश गया भी नहीं हूँ, शायद जीवन में 1-2 बार गया हूँ। आएंगे नहीं, चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत में हर प्रदेश में जो होता है एक ही होता है, कल्चर एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो वहाँ फायरिंग हुआ है, यहाँ फायरिंग हुआ है, वो सब तो बुरा बात है, लेकिन अच्छा बात भी तो एक ही जैसा होता है ना। वहाँ गाड़ी पलटती है, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं बोला ना, वहाँ भी शादी होता है, यहाँ भी शादी होता है। वहाँ भी लोग कपड़ा पहनता है, वहाँ भी लोग कपड़ा पहनता है। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद पूरा 700
अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं जानता हूँ, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है, कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं। 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा बंद। अभी स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मदरसा, कांग्रेस का जमाना। कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को पूछा, तो उसके रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे। नहीं, पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया, मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते हैं बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से? तुमको किसने डाला? बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियाँ वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ तो रहे ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा, आपको मियाँ वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा চলিছে হৰ ঘৰ দস্তক অভিযান, নামিছে আৰক্ষী। বন্দুকৰ সলনি আৰক্ষীয়ে হাতত তুলি ললে চিৰিঞ্জ আৰু এফালৰ পৰা দি গ'ল কোভিডৰ টিকা। কিন্তু কোন আৰক্ষী বিষয়াক দেখা গ'ল চিকিৎসকৰ ৰূপত? বন্দুক নহয়, আৰক্ষীৰ হাতত চিৰিঞ্জ। চলিছে অভিযান, নামিছে আৰক্ষী। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এইবাৰ কোভিডৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। হৰ ঘৰ দস্তক মিছনত নামিছে আৰক্ষী অধীক্ষক। বন্দুকৰ সলনি আৰক্ষীয়ে হাতত তুলি লৈছে চিৰিঞ্জ। তাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনক দি গৈছে কোভিডৰ টিকা। চিকিৎসকৰূপী এইগৰাকী বিষয়া হৈছে শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাক্তৰ ধনঞ্জয় পি খনবত। একো নাই, এখন সৰু লাগিব, বেছি নহয়। জ্বৰ হ'ব নেকি? নাই নাই নহয়, ক'ত আমি গমেই নাপাওঁ। আৰক্ষী অধীক্ষক হোৱাৰ লগতে ধনঞ্জয় পি ঘনবত হৈছে এগৰাকী সুচিকিৎসক। 2003 চনত মুম্বাইৰ গ্ৰেণ্ড মেডিকেল কলেজৰ পৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ধনঞ্জয় পি ঘনবতে। তাৰ পিছতে IPS হিচাপে এগৰাকী সৎ, নিষ্ঠাবান আৰু সাহসিকতাৰ পৰিচয়েৰে অসম আৰক্ষীত সেৱা আগবঢ়াইছে এগৰাকী বিষয়াই। হৰ ঘৰ দস্তক কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ঢেকিয়াজুলি, হুগ্ৰাজুলি, সঞ্জনাবাৰী আদি অঞ্চলৰ ৰাইজক নিজেই দিলে কোভিডৰ টিকা। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত যুঁজখনত এতিয়া এনেদৰে চিকিৎসকৰ ৰূপত জঁপিয়াই পৰিছে খাকী পোছাকধাৰী এইগৰাকী বিষয়াই। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উৎসৱৰ স্থলী নাগালেণ্ড। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মনোমোহা ৰাজ্য নাগালেণ্ডত সম্প্ৰতি চলি আছে আকৰ্ষণীয় হৰ্ণবিল মহোৎসৱ। হৰ্ণবিল মহোৎসৱত সমাহাৰ ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। নাগালেণ্ডক কোৱা হয় লেণ্ড অফ ফেষ্টিভেলছ। এই নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কোহিমাৰ কিছামা ভিলেজত বৰ্তমান সময়ত চলি আছে অতি আকৰ্ষণীয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলক লৈ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন বিপুল বৰ্মনে। লেণ্ড অফ ফেষ্টিভেলছ, উৎসৱৰ স্থলী নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ড বুলিলেই মনলৈ আহে আকৰ্ষণীয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। সম্প্ৰতি নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ কোহিমাৰ নাতিদূৰৈৰ কিছামা ভিলেজত চলি আছে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল।
কোভিড পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে হাম কটাত হৰ্ণবিলৰ আনন্দত জঁপিয়াই পৰিছে পৰ্যটক কিছামাৰ নাগা হেৰিটেজ ভিলেজত ভিৰ কৰিছে দেশী বিদেশী অগণন পৰ্যটকে Hello everybody, I'm come from Italy and I'm here in Hornbill Festival to lead today's masterclass of theater. This is your first time visit in Nagaland? Yeah, first time. It's a very beautiful place, full of nature, good people, so I'm very impressed. महाराष्ट्र है पुणे से बढ़िया है एकदम बढ़िया है कल्चर एकदम एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया है कल्चर हाँ पहली बार है और बाइक में से हम 2000 किलोमीटर ये करके बाइकिंग करके इधर आए It was indeed a very beautiful place. I got to see many more and learn about history as well. The artifacts which were there, it was captured very beautifully, maintained very neatly, and I think everyone should visit. নাগালেণ্ডত আছে 16টা জনগোষ্ঠী আও আংগামী ৰেংমা জিলিয়াং কুকি কছাৰী চাখেচাং পুচুৰী চাং কন্যাক ফোম কিমুংগান ইয়ামচুংগাৰ চাংটাম লুথা আৰু চুমি এই জনগোষ্ঠীসমূহে হৰ্ণবিল প্ৰকল্পৰ মূল গ্ৰাউণ্ডত পৰিৱেশন কৰে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীয় নৃত্যগীত ইফালে এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বহু সংখ্যক বাইক ৰাইডাৰ্ছ অসমৰ পৰাও বুলেট চলাই আহিছে বহু যুৱক যুৱতী এতিয়া আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি যোৰহাটে যাম এতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চালোঁ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চাম আৰু চাই পেলাইনি ওলাই যামগৈ আকৌ যোৰহাট আজি বেক পৰহি আহিলোঁ আপোনাৰ হৰ্ণবিল ৰাইডাৰ্ছ মিটত We all are from Shillong some are from Re-Ramp Royal Enfield Riders of Shillong and I'm from Sons of the Hills yeah Sons of the Hills they are from Riders tribe and Panar Bulls also are here from Meghalaya only 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এইবাৰৰ ২০তম হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল 10 ডিসেম্বৰত সামৰণি পৰিব কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সহযোগত কোহিমাৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি